korban nganduaan ya mobilan wadir mobil ketuna soalnya nuju mogok sana. Mantap Pak Iwan, acaranya sukses, mantap pokoknya mah seduluran silaturahmi tetap solid kompak pride pokoknya mah kabeh. Satu nuhun kasadayana baraya NCI sa Al Korwil Bandung Kota, Al Korwil Raja Mandala, Al Korwil Cilin Utamina. Sing sarehat sing ngarada milik sing ngarada rezekina, sing lancar usaha di jalurna masing-masing. Mantap kabeh seduluran NCI. Sabandara satu visi satu hati ya. Mantap pokoknya mah. Di video ya mah di video. Mantap ya ketua Cililir ketua Cimili. Bahasanya Aliamat ya tukang mincuk lah.